अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, एक और बच्चा अदम बर्दाश्त और दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। फैसलाबाद में थाना ठीकरी वाला की हदूद में 8 साला शकील के कत्ल का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। 15 साला कातिल कौन है, पुलिस ने कातिल को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया और नन्हे शकील का क्या कसूर था, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन जाए वकूआ पे मौजूद है और मेरे अकब में अगर वकास दिखा सके तो वो घर है जो नन्हे शकील का घर है, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर था। ये उसी का दरवाज़ा है और बिल्कुल एक गली है, गली के बिल्कुल साथ राइट कॉर्नर में वो घर है। घर के बिल्कुल सामने ये वो घर है जो उस वक़्त बेआबाद था, वीरान था और घर के जो मकीन है वो गुज़श्ता 2 माह से चनियोट गए हुए थे। ये खाली घर था और अगर वकास मेरे साथ चलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अभी मेरे लेफ़्ट हैंड पे वो घर है। छोटी दीवारें हैं इसकी, बच्चे यहाँ पे किसी भी चीज़ की आड़ लेकर, किसी भी चीज़ का सहारा लेकर आराम से कूद सकते हैं। और ये उस घर का दरवाज़ा है जिसमें मैं अभी आपके साथ एंटर होऊंगा। वकास से मैं कहूँगा थोड़ा एहतियात से। ये नाज़रीन किराम उस घर का दरवाज़ा है जो उस वक़्त बंद था, लॉक्ड था और इसके अंदर आने जाने के लिए सिर्फ़ दीवारें जो हैं, दीवारें फलांग कर इसके अंदर आया जा सकता था, क्योंकि घर के मकीन जो हैं वो इधर मौजूद नहीं थे। और इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से इस घर में कोई मौजूद नहीं था। ये मुबैना तौर पर वो जगह है जहाँ से शकील को मुलजिम ने एक कागज़ वाला जहाज़ जो है वो फेंक कर उसे कहा कि उठा के लाओ अंदर से। ये वो जगह है जहाँ से प्ली ली जा सकती है, जहाँ से दीवार को फलांगा जा सकता है। यहाँ से अंदर लाया गया और अब मेरे अकब में जो वाशरूम है ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पाई गई। घर वाले तकरीबन पूरा दिन, पूरी रात ढूंढते रहे शकील को। हर जगह पे तलाश किया गया, पूरे गांव में देखा गया। जब कहीं नहीं मिला तो इलाका मकीनों का, उसके घर वालों का ये कहना है कि छोटे बच्चों को एहतियातन सिर्फ भेजा गया कि ये खाली मकान है, एक दफ़ा इसके अंदर भी देख लो। बच्चे भी दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए और जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने बताया कि शकील की डेड बॉडी इधर इस वॉशरूम में पड़ी है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जो इस घर के मालिक हैं, जो गुज़श्ता 2 माह से यहाँ मौजूद नहीं थे। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा जी वालेकुम अस्सलाम। अनवर नाम है जी मेरा। अनवर साहब, तुसी इस घर दे मालिक हो और शकील दे रिश्तेदार भी हो? हाँ जी बिल्कुल, शकील दे रिश्तेदार हाँ। की होया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੂਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਬੰਦ ਸੀ? ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ? ईद खा के ना मैं फ़ौरन चला गया सी, तीसरे चौथे दिन ईद तो बाद है। उत्थे ससुराल च कोई मसला सी, मैं उत्थे चला गया, तकरीबन रहा कोई महीना रहा उत्थे। तो मैनू नहीं पता बाद च की होया की नहीं। मैनू तस्वीर मिली है व्हाट्सएप ते, तस्वीर वेख के मैं आया कि मेरे घर 'च वाक़या हो गया, तां करके आया मैं। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੱਪ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल, मेरा भतीजा वा जी, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। हाँ जी भतीजा ही। ਸ਼ਕੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7-8 ਸਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਖੇਲਦੇ ਮਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਭੇੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 7:30-8 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਟਲ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਲ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਕੀਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧੜ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੀ ਗਲੇ 'ਚ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਫਾਲਤੂ ਰੱਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਟੰਗੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11-12 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? नहीं नहीं, इतना कोई गल भी नहीं। नाज़रीन इकराम, हम आपको क्राइम सीन से डायरेक्ट वो जगह दिखा रहे हैं। ये वो वाशरूम है, छोटा सा वाशरूम है जिसके अंदर शकील को गला दबाने के बाद मर्डर करके यहाँ रखा गया। यहाँ से जो अहले इलाका है वो बताते हैं लेफ़्ट साइड से यहाँ नीचे बजरी का जो तोड़ा जिसे हम कहते हैं उनको लगा के ये जगह बाकायदा बनाई गई है। अगर वकास मुझे दिखा सके तो मेरे यहाँ पे चढ़ने के बाद बहुत थोड़ी सी जगह बनती है और ये 4 इंच दीवार का पर्दा है जिसे बच्चे आसानी से अबूर कर सकते हैं। और मुबैना तौर पर घर वालों ने जब बच्चों को भेजा तो वो फ्रंट वाली दीवार जो गेट के पास है वहाँ से बच्चों को उन्होंने चढ़ाया कि अंदर जाके देखो कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि शकील अंदर हो कहीं और इनका डर जो है वो सही साबित हुआ और शकील की डेड बॉडी यहाँ पाई गई। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है नन्हे शकील के घर के बाहर और मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और शकील के दादा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ कि एक नन्हा मासूम बच्चा अपनी जान से गया, क्या कसूर था उस बच्चे का, ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जिसके नतीजे में पूरा इलाका खौफ और दहशत में डूबा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद सदीक है सर मेरा नाम। सदीक साहब, साढ़े नाज़रीन नूं ज़रा तफसील ना दसो कि की होया, किस तरह होया ते क्यों होया? सर बच्चा गया घरों पैसे लैके दुकान तो वापस आया, उत्थे फेरी वाला खलोता सी खजूरां खजारा वेचने वाला, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਡੋਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਡੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਡੋਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰ ਡਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। किस दिन की गल है, टाइम की होएगा और फिर किद्दां पता लगा कि शकील घरों गायब है? ਸਰ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ? ਇਹ ਸਰ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ? ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 12। 12। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ 5 ਨੇ। ਅੱਛਾ,
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸ਼ਕੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ? ਸਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਜੰਮਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰ। ਜਿੱਧਰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ? ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਵਾ ਦੇਰ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕੀਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਗਈ ਜੀ ਸਰ, ਖੁਦ ਗਏ? ਖੁਦ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਕੀਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਕੀਲ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਲ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਸਰ, 10 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਆ ਗਏ। 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 15 ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਕੀਲ? ਸ਼ਕੀਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੋ ਉਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜਾਏ, ਦੀਵਾਰ ਥਾਣੀ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ? ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਸਰ ਸ਼ਕੀਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਸਤੀ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ, ਸਕੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ, ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਚਾਚਾ ਲੱਗਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਮਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਕੀਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। नाज़रीन इकराम, एक दादा कपकपाते हुए होंठों से आंखों में आंसू लिए ये फरियाद करता है हुकाम बाला से कि मुलजिम अगरचे इनका रिश्तेदार है, लेकिन ये इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं। नन्ना शकील जो 7-8 साल की उम्र का ऐसा बच्चा था जो घर से कुछ चीज़ लेने के लिए निकला, उन्होंने बताया कि कागज़ पे जो खजूर की राम फार्म डोका जिसे पंजाबी में कहा जाता है वो लिए, वो लेने के बाद उसी कागज़ का उसने जहाज़ बनाया, जहाज़ बना के वो खेल रहा था। मुलजिम ने जब उसका जहाज़ पकड़ा तो मुबैना तौर पर हो सकता है शकील की उसके साथ कोई मुँह मारी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अपने खिलौने अपनी मलकियत पे कोई भी कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि शकील को गुस्सा आया हो, उसने कोई गाली दे दी हो, लेकिन ये कसूर इतना बड़ा नहीं था कि एक बच्चे को इस बेदर्दी से प्लान करके अपना जहाज़ बना के खाली मकान में फेंका। फिर मुबैना तौर पे शकील को उसके अंदर दीवार कूदने पे मजबूर किया गया कि जाओ अंदर से जहाज़ उठा के लाओ। जैसे ही शकील अंदर कूदा, मुलजिम
पीछे गया और वहाँ पे एक वॉशरूम के अंदर जो रस्सी थी उसी के साथ उसका गला दबा के बेदर्दी से उसे कत्ल करके वहीं छोड़ के फ़रार हो गया। इलाका मकीन सारा दिन और सारी रात शकील को ढूंढते रहे, लेकिन शकील कहीं नहीं मिला। ये बिल्कुल घर के सामने वो खाली मकान है जो अजीज़ व अकारब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, चनियोट गए हुए थे। बच्चों को एहतियातन वहाँ पे सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया, तलाशी के लिए भेजा गया कि देखो कहीं खुदा न खास्ता अंदर मौजूद ना हो। लेकिन इनके ये खदशात उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब बच्चों ने आकर बताया कि शकील की डेड बॉडी अंदर वाशरूम में पड़ी है। मुतासरा ख़ानदान सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि मुलजिम को ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को भी किसी शकील को कत्ल करने की जुर्रत ना हो। नाज़रीन इकराम, नन्ना शकील दुनिया से चला गया लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। हम दरिंदगी के किस लेवल पे हैं, हम अदम बर्दाश्त के किस लेवल पे हैं कि हम किसी बच्चे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। वो शकील जो दादा और दादी का लाडला था, जो दादी की गोद में खेला, दादी की गोद में पल कर जवान हो रहा था। 7-8 साला शकील की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे बात की जाए, इनकी सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, सब तो पहले तो सानू अफसोस है तुहाडे जिगर दा टुकड़ा चला गया। ये जो गैब होया उदों की होया, किस तरह तुहानू पता लगा कि शकील हुण कोनी? इस टाइम से पता लग्या मैंने 5 बजे। मेरे को पैसे लैके गया 12 तो ला के 1 का टाइम हो चुका। पैसे लैके ते उन्हें खजूरां वाले गया, डोके ले उन्हें वो खा के ते वापस बच्चा नहीं आया मुड़ के घर। ते मुड़ के तलाश च हो गए सारा टब्बर, असीं ढूंढते फिरे पूरा महल्ला जेड़ा सारा। 2 बज गए रात के ते नहीं बच्चा लभ्या सानू। सुबह उठते ही सार फिर असीं वेखा ते फिर नहीं सानू लभा। ते ਉਹ ਆਪ के ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੇ ਬੇਦਰਦੀ ਸੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਗਾਂਵ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ? ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 8-10 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਜਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ? ਨਹੀਂ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ? ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਕੀਲ। ਸ਼ਕੀਲ ਲਾਡਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। नाज़रीन, एक बूढ़ी दादी की ज़ुबानी आपने सुना कि उसका पोता किस बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे साथ शकील का वालिद मौजूद है, खुद नौजवान है, लेकिन यहाँ इस कबीले में, इस इलाके में ये रवायत है कि कम उम्री में शादी कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मोहम्मद सलीम नाम है मेरा, शकील। आप शकील के वालिद हैं सलीम, आपकी एज उम्र कितनी है? 31 साल। 31 साल है और आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। जी। शादी कब हुई आप? 2013 में। 2013 में। ये अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो तीसरे नंबर पे था शकील? जी, तीसरे नंबर पे था। 2 बेटे 3 बेटियां या 3 किस तरह? 3 बेटियां 2 बेटे थे। 3 बेटियां 2 बेटे और शकील आपका लाडला था। मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हुई तो दादा अबू ने बताया कि पढ़ता नहीं था। पढ़ाई पे क्यों तवज्जो नहीं दी बच्चों? पढ़ता था सर, ऐसे ही कभी चला जाता था, कभी नहीं जाता था, ऐसे ही। मर्जी का मालिक था जी। लाडला होने की वजह से? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको कैसे पता चला इस इंसिडेंट का कि हमारे साथ ये हादसा, ये क़यामत गुजर गई?
सर हमें तो पहले यही लगता रहा कि जैसे कि रूटीन उसकी यही थी कि खेलता रहता था बच्चों के साथ, घर पे लेट आता था। इस वजह से हमने तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान में ये देखा कि शकील 12 बजे से बाद घर नहीं आया। उसके बाद तलाश जारी की सर हमने, सब मिलके देखते रहे, इधर उधर देखते रहे, खेतों में देखते रहे, इधर पूल था स्विमिंग पूल, उधर नहाने चला जाता था अक्सर, उधर भी देखा, ग्राउंड में देखा, कहीं नहीं सर हमें मिला। रात को भी सारी रात ढूंढते रहे, मोटरवे से दूसरी साइड पे, इस साइड पे, नहीं मिला सर हमें वो। उसके कोई ऐसे हैं बच्चे यहाँ पे मौजूद जो उसके दोस्त हों, जिनके साथ वो अक्सर खेलता हो, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करता हो? नहीं सर ऐसे तो नहीं था, इधर मोहल्ले वाले बच्चे ही थे सर, अक्सर इनके साथ ही खेलता रहता था। वो उससे उसके इनके तकरीबन हम उम्र थे, 5 से 6 साल के दरमियान था जिनके साथ वो खेलता रहता था सर। बाकी उसकी अटैचमेंट किसी के साथ ज़्यादा नहीं थी, मतलब घर से बाहर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता था ज़्यादा, मतलब घर से जिस काम के लिए भी गया और फिर फ़ौरन वापस। इसीलिए जो है वो घर वालों को ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं उनकी रूटीन होती है कि 4 घंटे 5 घंटे गए हैं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, 4-5 घंटे तक किसी को पता नहीं चलता। यहाँ वाकई मुझे पता चला है कि शकील जब 10-15-20 मिनट तक नहीं आया तो फिर दादा दादी को परेशानी, दादी को शुरू हो गई और फिर उसकी तलाश जो है वो उसी वक्त शुरू हो गई थी। हाँ बिल्कुल सर वो इतना टाइम घर से बाहर नहीं निकालता था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो घर लाजमी आता था सर। और मुलजिम जो है ये जैसे उन्होंने बताया कि वो अजीज़ भी है, रिश्तेदार भी है, क्या इसका कोई पहले भी इस तरह का कोई लड़ाई झगड़े का या कोई मोहल्ले में होता है कि जिसको हम पंजाबी में उलामा कहते हैं, कोई इसकी एक्टिविटी थी इस तरह की कि ये इस तरह का थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड है? नहीं सर ऐसी किसी से हमारी तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, कोई किसी के साथ इख्तलाफात नहीं थे ऐसे कि जिसकी वजह से बच्चा कत्ल हो। ये खुद साथ ढूंढता रहा है, कैसे एक बच्चा इतने मजबूत असाब का मालिक हो सकता है कि पहले एक बच्चे को प्लान करके वो मर्डर करे, उसके बाद वो खुद ही साथ फिर वो ढूंढता भी रहे कि जी किधर गया किधर गया? तो ये अजीब सी बात लगती है सर। वो जब से बच्चा गुम हुआ ना तब से लेकर रात 2 बजे तक साथ में ही फिरता रहा है। जब सुबह बच्चे की बॉडी मिली है, दफनाने के लिए भी लेके गए हैं, तब भी वो हमारे साथ ही था सर। आपको किसी मोमेंट पे किसी घर वाले को भी शक नहीं गुजरा कि इसकी किसी तरीके से भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? नहीं सर ऐसे तो पहले हमें कुछ नहीं था। पुलिस ने फिर किस तरह से जो है असेस किया कि ये बच्चा हो सकता है, या ये क्या काफ़ी सारे बच्चों को शामिल तफ्तीश किया था या एक कोई पिन पॉइंट किया और उठा के ले गए? नहीं सर बच्चे तो थे तकरीबन 8 से 10 बच्चे लेके गए थे, 12 से 15-17 के दरमियान वो लेके गए थे अपनी वो इंक्वायरी के लिए। फिर जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा है तो आपको पहले फर्स्ट यकीन आ गया या फिर जब उसने कन्फेस किया, उसने बयान दिया, तब पता चला? सर पुलिस वालों ने तो बताया था कि आपका मुजरम हमें मिल गया है, हमें ऐसे नहीं यकीन हुआ। फिर उन्होंने हमें उधर बुलाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे उसने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि मैंने बच्चे को कत्ल किया। और वजह यही थी कि जी गाली दी और बस उसकी अना को ठेस पहुँच गई और वो इस हद तक सफाक हो गया कि पूरा प्लान करके एक बच्चे का मर्डर कर दिया। बस ये जी हमें तो वो खुद यही बता रहा था कि उसने मुझे गाली दी है पहले, फिर मैंने उसको गाली दी है, फिर मैंने अपना प्लेन एक जहाज़ बना के इस साइड पे फेंका है, उसको मैंने हाथों से उठा के नीचे से दीवार प्लांग की है, उसको बोला कि मेरा जहाज़ उठा के लेके आओ। फिर वो जब दूसरी साइड पे गया मैं भी उसके पीछे गया हूँ, पहले उसको उधर ही मारा, क्या किया कि सीटा है कुछ पता नहीं, फिर उसको वॉशरूम में खींच के लेके गया, उधर जाके रस्सी से उसको कत्ल कर दिया। उसने मतलब ये माशाल्लाह आबादी बहुत है यहाँ पे, किसी ने उसकी कोई मुज़ाहमत की आवाज़, कोई चीख, उसने कोई मुज़ाहमत तो की होगी, किसी ने कुछ नहीं सुना? नहीं सर वो खुद कह रहा था कि जब मैंने बच्चे को दीवार से दूसरी साइड पे फेंका है ना, उसी वक्त उसके ये गर्दन टूट गई थी, उसकी आवाज़ ही नहीं निकली सर, तकरीबन बेहोश हो गया वो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर। बाकी उसने फिर उसको घसीट के सारा काम किया? हाँ घसीट के उसको अंदर लेके गया, अंदर ले जाके वो रस्सी से उसका गला दबाया। आप वालिद हैं, ये आपका बाजू एक तरह से कट गया है, आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, क्या कहते हैं? अगर आईजी पंजाब, अगर हमारी सीएम आपकी आवाज़ सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो मुजरिम बाहर आ गया, आप आज तो मेरे साथ हुआ है, कल को अहले मोहल्ला के साथ होगा, फिर किसी और की जान जाएगी, फिर ये तो गलत होगा। जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा है ना, उसको भी सर ऐसे ही मारना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ख़ानदान की गुफ्तगू आपने सुनी, दादा की गुफ्तगू सुनी, दादी की सुनी, वालिद की सुनी, तमाम लोग यकजुबान हैं कि एक ऐसा भेड़िया जो अभी 14-15 साल का है, जिसके अंदर इस कदर दरिंदगी है कि वो प्लान करके बाकायदा एक साजिश के तहत एक बच्चे को एक खाली मकान के अंदर कूदने पे मजबूर करता है, वहाँ पे उसका मर्डर करता है। अगर ये दरिंदा बाहर आ गया तो फिर किसी शकील को निशाना बनाएगा, फिर किसी बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी का खेल खेलेगा। तो इन सब का यही मुतालबा है हुकाम बाला से, सीएम पंजाब से, कि मुलजिम को करार वाकई सज़ा दी जाए और उस वक़्त तक उसको जो है वो सज़ा दी जाए जब तक इनके दुखों का मुदावा नहीं हो जाता।
नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है नन्हे शकील के घर के बाहर। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ टीम मुजरिम कौन को देख के इकट्ठी हो गई है। हम फैमिली से बात आपको सुनवाई, इलाका मकीनों से बात करते हैं, जानते हैं कि शकील किस तबीयत का मालिक था, कैसा बच्चा था और उसके जाने पे इस अंदोहनाक कत्ल पे इलाका मकीन क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। मोहम्मद फ़रूक जी। फ़रूक भाई, शकील आपके सामने पला बड़ा होगा, कैसी तबीयत का बच्चा था, क्या शरारती था, लोगों को दुख पहुंचाने वाला था, कैसा बच्चा? नहीं, बच्चा ठीक था, अच्छा था, कहीं पे भेजते थे, काम भी मानता था। तो आज तक किसी का ना उसने घर में कोई शिकायत नहीं लेकर आया। तो बच्चा पंजाबी जैसी कहने कि ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, लंबा नहीं आया जी। ਨਿੱਘਾ ਮਿੱਠੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। जी जी ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ। जी, साडा तो यही काम किया जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਕ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? सर ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है, हर बंदे का अपना अपना जेन होता है। बहरहाल इतना कुछ होना नहीं चाहिए था, जो कुछ हो गया ठीक है। ये भी हमारा अपना है, ये भी अपना है, हम किसको गलत कहें, पर जो भी है ये जास्ती है। इस वाक़े के बाद इलाके की क्या सूरत हाल है? लोग क्या अभी तक उस खौफ से बाहर निकले हैं, नहीं निकले, क्या सोचते हैं? सर यहाँ से छोटे से लगाकर बड़े तक कोई बंदा खौफ से बाहर नहीं आ रहा है। हर बंदा है ना, ये नौजवान भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, वो कहते हैं यार हम ये गली पार करें, ये गली पार करें ना, हमें खौफ पैदा होता है, डर लगता है हमें। नाज़रीन किराम, इलाका मकीनों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताओ। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली, आपकी उम्र कितनी? मेरी तकरीबन 21 साल उम्र है। आप बड़े हो उस मुलजिम से, क्या इसी इलाके के रहने वाले हो? क्या मुलजिम को जानते हो अच्छे तरीके? जी बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ उनको। वास्ता पड़ता होगा, गली मोहल्ले के एक ही जगह के रहने वाले हैं। किस तबीयत का था मुलजिम जो है, वो किस तबीयत का लड़का? सर जो मुलज़म था ना, उसकी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पहले भी इस तरह की शिकायतें वगैरह आई हैं। ठीक है कि एक दुकान से उन्होंने चोरी वगैरह की है, ठीक है, और समझ ले और ही वो माइंड का टाइम का बंदा। उलामे आला पंजाबी जैसी कह सकते हैं कि उहदे उलामे पहले है, उसका सारा उलामा था उसका, ठीक है, बच्चा नहीं था वो सही, मैच्योर था। मतलब आप कहते हैं कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर था। और इस शकील को भी आप जानते होंगे, 7-8 साल उसकी उम्र है। 7-8 साल की उम्र में बच्चा जितना भी शरारती क्यों ना हो, वो मासूम होता है। जी बिल्कुल। शकील आप कैसे देखते हैं? शकील को कैसा बच्चा था? क्या उसकी आदत ऐसी है जो आपको लगता था कि बाकी बच्चों में कम होती है और शकील में जो है वो आदत ज़्यादा? जी सर, ये जो शकील नामी बच्चा था, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बच्चा था, ठीक है, और सर उसको कोई भी काम वगैरह कह देते हैं सर वो मान जाता था, ठीक है, बहुत ही सर इंतहाई शरीफ बच्चा था वो। क्या कहते हो? अब मुलजिम को भी आप जानते हो, मकतूल को भी आप जानते हो, आप इलाका मकीन हो, आप सबकी आपस में तकरीबन रिश्तेदारियाँ भी हैं। क्या ऐसे मुलजिम को सज़ा होनी चाहिए या कल कलां को फिर वो रिश्तेदारी, फिर वो घर बार जो आड़े आएगा और एक कातिल जो है वो फिर साल 2 साल 4 साल के बाद बाहर आ जाए? जी जी सर, इसके ये जो सर मुलज़म है, ठीक है, इसको सर कड़ी से कड़ी सर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ठीक है सर। मोहल्ले में सर और भी सर बच्चे वगैरह घूमते हैं, ठीक है सर, और भी बच्चे वगैरह हैं, वो सर कल को सर और किसी भी बच्चे को सर निशाना बना सकता है, ठीक है। आज तो एक बच्चे के साथ हुआ है, कल को और किसी के साथ भी हो सकता है। नाज़रीन किराम, इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी, सब यक ज़ुबान हैं और नन्हे शकील के लिए इंसाफ के तलबगार हैं। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ बच्चों के इस्तेहसाल के बढ़ते हुए वाक़यात बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम बहसियत मुआशरा अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। जिस मुआशरे में मामूली बात पे इंसानी जान लेना वतीरा बन जाए, जहाँ पे 7-8 साला शकील को महज एक तल्ख कलामी पे, महज एक गाली देने पे इस बेदर्द तरीके से कत्ल किया जाए, क्या उस मुआशरे की समत ठीक है? क्या हम अपने मुआशरे में दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं या इंसानों वाला मुआशरा तश्कील दे रहे हैं? सवाल नाज़रीन किराम टीम मुजरिम कौन आप पे छोड़े जा रही है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना ठीकरी वाला की हदूद में 8 साला शकील की
मौत का पुलिस ने मुअम्मा हल कर लिया। एक ऐसा केस जिसकी सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई। फैसलाबाद में छोटे बच्चों के साथ कत्ल और ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात ने पूरे फैसलाबाद को परेशानी में मुब्तला किया। थाना ठीकरीवाला पुलिस ने इस केस को टेकअप किया और कैसे हल किया, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला के अंदर। और हमारे साथ इंस्पेक्टर अली इमरान जप्पा मौजूद हैं, SHO हैं थाना ठीकरीवाला के। अली भाई से जानते हैं कि ये केस सरफेस कैसे हुआ, पुलिस को इत्तला कैसे मिली और फिर फर्दर डेवलपमेंट्स इस पे कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मैटर था, कैसे पुलिस को इन्फॉर्म कैसे हुआ, पुलिस के नॉलेज में ये कैसे आया, कैसे मामला टेकअप किया और फिर इस कदर उलझा हुआ केस आपने पेशावराना महारत से सुलझा लिया, कैसे रिपोर्ट कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली छोटा बच्चा था 7-8 साल का। इसका जो नाम था वो शकील था और ये बेसिकली ये हमारे साथ है 71 सरलियाँ, उसके करीब ना ओड राजपूत होते हैं ना, उनकी बस्ती है, ओडों की बस्ती वो कहलाती है, कॉलोनी है, तो उधर का ये रैशी था शकील जो है। और हमें ये वकूआ जो है ये 23 तारीख को ये बच्चा घर से निकलता है, इसको वालदा 10 रुपए देती है, इसके साथ इसकी बड़ी सिस्टर होती है। दरअसल इनकी ना जो मशीन की सिलाई की मशीन है उसकी सुई ख़राब होती है, तो वालदा इनको भेजती है कि जाकर ले आएँ। दोपहर तकरीबन 12:30 का टाइम है, ये एक दुकान पर जाते हैं लेकिन वो दुकान वाला कहता है कि हमारे पास नहीं है, तो ये फिर चलते चलते दूसरे बाज़ार में दूसरी दुकान पर जाते हैं। उधर जो उसकी बहन है बड़ी, वो सुई लेकर चली जाती है एक बाज़ार से, दूसरे बाज़ार से ये बच्चा ना वापस आ जाता, बहन के साथ घर नहीं जाता। चलते चलते उधर एक ना गेमों वाला चौक है, उधर पहुंचता है तो उसको ना वो डोके वाले बाबा नज़र आता है, तो वो जो लड़का है ना वो उससे डोके खरीदता है। यहाँ पर आकर ना हमारी जो तफ्तीश थी यहाँ स्टॉप हो जाती है कि यहाँ तक बच्चा पहुँचता है फिर किधर गया और उसके साथ कैसे वकूआ हो। इब्तदाई तौर पर ये सिर्फ गुमशुदगी का केस था, जब ये सरफेस हुआ, जब आपको इत्तला मिलती है तो ये सिर्फ एक गुमशुदगी का केस था। दरअसल 23 तारीख कोई रात तकरीबन कोई 9:05 पर इसकी 15 की कॉल चलती है कि इस तरह बच्चा गुम हो गया है, और फिर हमारा रब्ता होता है लवाहिकीन से। हम मौके पर पहुंचते हैं, बच्चे को तलाश करते हैं, 45 मिनट तकरीबन वो नहीं मिलता, तो मैं इनको कहता हूं कि आकर दरख्वास्त दें, हम पर्चा देते हैं। तो वो एप्लीकेशन पर तकरीबन 9:30 बजे FIR हो जाती है। FIR के बाद हम फिर जाते हैं इलाके में, उसको तलाश करते रहते हैं, रात तक तलाश करते हैं तो वो नहीं मिलता। फिर हम ज़ाहिर है वो मुहर्रम वगैरह था उधर मसरूफ़ हो गए, तो सुबह जो है ना हमें इतला मिलती है कि वो बच्चे की ना एक वीरान साथ घर के सामने ही खाली मकान था, उसमें से डेड बॉडी मिलती है। भाई जो लवाहिकीन हैं, जैसे मुद्दई है, दादा है उसका, वो शिकवा कुना नज़र आते हैं कि जी पुलिस ने 15 पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप कह रहे हैं कि पुलिस पार्टी गई थी वहाँ पे, उनके साथ सर्च में मदद की थी। ये बताइएगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या उस वक्त उसके जो लवाहिकीन थे उनके साथ रब्ता नहीं हो सका पुलिस का, या पुलिस गई थी और बाकायदा सर्च ऑपरेशन में साथ दिया पुलिस ने? नहीं देखें ना, अभी रिस्पॉन्ड इससे बेहतर और क्या सोचा है कि 9:05 पर रात को कॉल चलती है और हम दरख्वास्त लिखकर पूरा मौका देकर 10:30 बजे FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद हम अपनी टीम के साथ उधर सारा घूमते रहते हैं, पूरा गांव भी तलाश करते हैं। और सुबह जब मैंने अपने SP साहब को बताया, सही साहब को, तो वो अपना सुबह सवेरे ही आ जाते हैं, DSP साहब आ जाते हैं और टीमें आ जाती हैं, और बहुत अच्छा जो सुपरवाइजरी रोल है SP साहब ने अपनी क़यादत में अदा किया। और हमने उस दिन उनसे बहुत कुछ सीखा है कि उन्होंने पूरा जो गांव था ना, उसमें से उस बाज़ार में जितने भी घर थे उन सब का डाटा कलेक्ट करवाया, सब के नंबर वाइज जो है हमें वो लिस्टें बनवा कर अपनी सुपरवाइजमेंट दी। DSP साहब भी साथ लगे रहे, और फिर जो उन्होंने टीमें चूज़ की SP साहब ने, उन्होंने बड़ी दिलफशानी से काम किया और पूरे लिस्टें बनी। उसमें से फिर हमने शार्ट किए लोग के सस्पेक्ट कौन हो सकते हैं जिनकी उधर मौजूदगी थी, दोपहर का टाइम था, कौन कौन लोग थे, तो वो 5-6 लोग थे जो हमने अपनी लिस्ट में सस्पेक्ट किए। भाई डेड बॉडी जब मिलती है, ज़ाहिर है फिर वो गुमशुदगी से मामला जो है वो कत्ल की तरफ आ गया, आपने जाके शवाहिद इकट्ठे किए होंगे, ज़ाहिर है यहाँ पे हमने तमाम इलाका मकीन जो हैं उनको और जो लवाहिकीन हैं उनको भी पुलिस पार्टी की तारीफ़ करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि जी हमें हमारा कातिल पुलिस ने ढूंढ के दिया है।
ایک انیشیٹو ہوتا ہے جہاں سے ایک الجھی ہوئی گتھی کا ایک سرا ملتا ہے پولیس کو. ایسا کیا جادو تھا آپ کے پاس, آپ کی ٹیم کے پاس, کہ آپ نے ایک بچہ جس کے کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نہیں ہیں, جہاں پہ انتہائی بلو پاورٹی لائن لوگ زندگی گزار رہے ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز کا تو خیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, ایسا کیا تھا کہ آپ کے مائنڈ میں آیا ہو کہ جی ہم نے اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری پہلے افواہیں سرگرم ہوئیں کہ جو ہو سکتا ہے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا ہو. آج کل وہ سرگودا کے واقعے کے بعد لوگ کچھ زیادہ سینسٹیو ہوئے تھے, لیکن آپ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو یقیناً قابل تعریف ہے کہ جو ملزمان کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ آپ نے بہت شارٹ پیریڈ میں ان کو گرفتار بھی کر لیا. سٹارٹ کہاں سے لیا؟ کون سا ایگنیشن پوائنٹ تھا جس نے آپ کو اس لائن پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ اس کی ایج کے جو لوگ ہیں ان میں بھی ہو سکتے ہیں ملزمان؟ اصل میں نا وہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے, جو دوپہر کا ٹائم تھا تو میں بھی ادھر کھڑا تھا, افسران بھی کھڑے, تو بابا وہ ڈوکے والا اس دن بھی آیا تھا 24 ڈیٹ کو سیم 1:30-2 بجے. تو ہمارے ذہن میں نا ایک بات میرے ذہن میں گئی, میں نے اس بابے سے پوچھا بابا کل بھی آپ ادھر کھڑے تھے تو کون کون بچے تھے جو آپ سے لے کر گئے تھے یہ ڈوکے جو کھجوریں ہیں؟ تو اس نے کہا ایک بچہ آیا تھا, چھوٹا سا تھا, 6-7 سال کا, 8 سال کا, اس نے مجھ سے کھجوریں لی تھی 10 روپے کی. ایک بچی آئی اس نے 20 روپے کی, ایک پھر لڑکا آیا 50 روپے کی اس نے لی. تو مجھے شک گزرا, میں نے اس بچے کا حلیہ بتایا تو بابے نے کہا کہ میں بھی یہیں بچہ ہے جو اپنے گھر کی سائڈ سے, بلکہ بازار کی دوسری سائڈ سے آیا تھا, جس سے یہ سوئی لے کر واپس آیا, آگے سے اس کو بابا ملا ہے. تو پھر میں اس بابے کو ایس پی صاحب کے پاس لے گیا, تو ایس پی صاحب نے پھر اس سے ساری انویسٹیگیشن کی, ڈی ایس پی صاحب موجود تھے. تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ ہے, کوئی بچہ ہے جو مس ہو رہا ہے. تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا شام کو ایک بچہ ہمیں اور ملا, سفیان نام کا, اس نے بتایا کہ ایک بچہ اور تھا علی رضا جس کے والد کا نام رفیق ہے, تو وہ ادھر کھڑا تھا, اس کی اس بچے سے تھوڑی سی گالم گلوچ بھی ہوئی تھی. مطلب یہ وہ کڑیاں تھیں جو ملتی گئیں آپ کی, اور ظاہر ہے ایک جو پروفیشنل پولیس آفیسر ہے وہ ایک چھوٹی مائنر سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا. جب یہاں پہ بات پہنچی تو پھر آپ کو کلک کیا ہوگا کہ ہاں اب اس ایج کے لوگوں کو مزید جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. جی, وہ جب اس سے اپنا, کیونکہ ہمارے سسپیکٹ میں بھی وہ علی رضا لکھا ہوا تھا, تو ہم نے پھر اس کو بھی لے لیا, اس کو چیک کیا, اس کی جو بات میں وہ توازن نہیں تھا, تو ہمیں کوئی شک گزر گیا کہ شاید اس میں کچھ باتیں ہیں جو یہ چھپا رہا ہے. تو پھر اس کو انٹروگیٹ کیا پراپر طریقے سے, جیسے پروفیشنل طریقے, تو اس نے پھر بات بتائی کہ اس کے ساتھ یہ مجھے اکثر جو ہے نا برے نام سے پکارتا تھا, پونچھ والا ہے, یہ بندر ہے, وہ کہتا تھا میری والدہ کو گندے ناموں سے پکارتا تھا, یہ بھیڑوں والی ہے, بکریاں چراتی, یہ وہ گالی گلوچ کرتا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ پرانا پہلے بھی رنجش تھی. تو اس دن بھی اس نے اس کو کہتا ہے کہ مجھے بہن کی گالی نکالی, میں نے اس کو ماں کی نکالی. پھر یہ ادھر نا کاغذوں کے یہ جہاز بناتے ہیں, تو جہاز جو تھا نا, یہ لڑکا جو ملزم ہے اس نے اچھا جہاز بنایا تھا. وہ جو بازار میں گزر رہے تھے تو اس نے وہ جہاز اڑایا جو اس مکان میں جا کر گرا. تو یہ بچہ جو تھا جو مرنے والا ہے اپنا بچہ شکیل, اس نے دیوار پھاندی, یہ اب اس کا بیان ہے. اور وہ جہاز جو ہے اس نے وہ پکڑنے کے لیے وہ واش روم میں گیا, پیچھے سے میں نے بھی دیوار پھاندی, وہ کہتا ہے علی رضا, اور میں بھی اندر پہنچ گیا. میں نے اس کو پکڑ لیا کہ تو نے مجھے گالی کیوں نکالی ہے؟ تو اس نے کہا تم بھی مجھے گالی نکالتے ہو. مجھے غصہ آ گیا, پہلے بھی رنجش تھی, تو میں نے اس کو ٹانگوں سے پکڑا ادھر واش روم میں اور اس کو نیچے گرا دیا. اس کا جو سارا ہے اس پر ضرب لگی ہوئی تھی, وہ نیچے وہ روڑے پر یا پکی جو جگہ تھی اس پر گرا تھا, اور ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی, اس نے گلے میں ڈالی اور اس کو دبا دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں پہلے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے مارنے کا ارادہ نہیں تھا, کہ میں نے ویسے ہی کیا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کا ارادہ تھا تو اس نے گلے میں ڈالی اور اس کو دبا دیا. 12-13 سال کا یہ لڑکا تھا, وہ بیچارہ 7-8 کا کمزور سا تھا, تو وہ اس سے بیچارہ فوت ہو گیا. علی بھائی, اس میں سب سے پہلے تو بدقسمتی ہے, افسوسناک واقعہ ہے. دوسرا جو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے وہ ہماری پولیس کی, فیصل آباد پولیس کی, آپ کی ٹیم کی, آپ کے افسران کی, وہ بہترین کارکردگی ہے کہ ہم نے اس کو, اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو کوئی اور رخ دیا جاتا, آپ لوگوں نے تمام افواہوں کو وہیں پہ دفن کر دیا اور حقائق کو سامنے لے کے آئے. کیا اس میں صرف یہی غصہ, گرج اور ایٹ دا اسپاٹ جو کرمنل ایکٹ ہے اسی کا ایلیمنٹ تھا؟ آپ نے ظاہر ہے انٹروگیٹ کیا ہوگا, اس کو ہر لحاظ سے دیکھا ہوگا, یا کچھ اس کے پیچھے اور بھی موٹیو ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اور بس کیونکہ یہ دونوں بچے جو تھے نا اصل میں میچیور نہیں تھے. بڑا بچہ جو تھا وہ بھی, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل میچیور تھا, لیکن ظاہر ہے اس کی عمر تو 13-14 سال ہے.
اور دوسرا جو تھا نا کہ ہمارے جو افسران بالا ہیں، ادھر ایس ایس پی صاحب آپریشن آئے ہیں، ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن آئے ہیں، اور پھر سی پی او صاحب آئے ہیں. تینوں افسران نے موقع دیکھا ہے، سارا ایک ایک چیز کو چیک کیا ہے، پھر تینوں نے اس لڑکے کا مکمل بریفلی انویسٹیگیٹ کر کے انٹرویو لیا ہے، اور سب نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یہی ہے. پھر اس کے علاوہ ایس پی صاحب نے جو محنت ہم سے کروائی اور خود کی، یعنی پورا 24 گھنٹے ایس پی صاحب ادھر ہی رہے، اور انہوں نے بہت جانفشانی کے ساتھ، ڈی ایس پی صاحب ساتھ رہے، ہم ساتھ رہے. ظاہر ایک ٹیم ورک تھا، سی پی صاحب کی کچھ ٹیمیں آئی تھیں، مطلب سب نے ٹیم ورک کیا، اور یہ ہم نے وہ سسپیکٹ جو پکڑا تھا، پھر سب نے آخر میں افسران بالا نے جو انٹرویو کیا اور پھر فائنل کیا، اور پھر اس لڑکے کا جو جرم کو ماننا ہے، وہ ساری چیزیں کڑیاں ملی، تو پھر وہ سسپیکٹ جو ہے وہ مجرم میں تبدیل ہوا. بھائی آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، انسپیکٹر ہیں، آپ نے مختلف تھانہ جات میں ہاؤس آفیسر کی ڈیوٹی بھی کی، ابھی بھی آپ ٹھیکری والا کو ہاؤس آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم خود والدین ہیں، آپ بچوں والے ہیں، ہم بچوں والے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ ہم کہاں چوک کرتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش میں؟ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے جو اس طرح کے واقعات سر سر؟ اصل میں نا جو ایج ہوتی ہے نا 7 سال سے لے کر 10-12 سال تک، یہ ایسی ایج ہے کہ بچوں کو مسلسل نگرانی میں رکھنا چاہیے. آج کل جو معاشرہ ہے اس میں بڑے سخت لوگ آ گئے ہیں جو بالکل معافی نہیں دے رہے، خاص طور پر چھوٹے بچیوں اور بچوں کو. ان کو بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ باہر نکلیں تو والد یا کچھ بڑا بھائی ساتھ جائے، جو سامان لینا ہے، جو بھی چیز ہے. غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ جب بچے کسی کو بھی باہر بھیج دیتے ہیں کہ یہ جا کر لے آؤ، پھر گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آیا نہیں ہے، پھر ہم نکلتے ہیں گھبرا کر، تو پھر وقوع ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اس معاشرے کے لیے بڑا بدبختی ہے کہ کچھ ناسور جو ہیں اس معاشرے میں گھوم پھر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشہ کے عادی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا چاہیے. اویئرنیس ہونی چاہیے والدین میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں. ناظرین کرام، انسپیکٹر علی عمران جپا SHO تھانہ ٹھیکری والا ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ایک بچے کی گمشدگی کی اطلاع ملتی ہے، پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملتی ہے پولیس فوری طور پہ رسپونڈ کرتی ہے. بدقسمتی سے پوری رات بچہ نہیں مل پاتا، اور اگلی صبح بچے کی ایک ابینڈنڈ، ایک خالی مکان میں ڈیڈ باڈی ملتی ہے. پولیس فوری طور پر اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. سوشل میڈیا پہ اسے ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہماری پولیس، فیصل آباد پولیس، ٹھیکری والا پولیس اور اپنے اعلیٰ افسران کی قیادت میں یہ فوری طور پہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تمام جو ایویڈنسز ہیں ان کو کلیکٹ کرتے ہیں، اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہیں، اور محض چند گھنٹوں کے اندر اس سارے کیس کا ڈراپ سین ہو جاتا ہے کہ ایک 14-15 سالہ ملزم جس نے بد کلامی پہ، گالی گلوچ پہ غصے میں آ کر اس بچے کی جان لے لی. باقی تمام افواہیں دم توڑ گئی. ناظرین کرام، ٹیم مجرم کون یہاں والدین سے ایک التماس کرتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں ضرور سینسٹیو رہیے، آپ اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ان پہ نظر رکھیے تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور جانا کہ کس طرح 8 سالہ ننھے شکیل کو اپنے ہی ایک قریبی عزیز نے محض اس بات پہ قتل کر دیا کہ ان کی آپس میں تلخ کلامی یا گالی گلوچ ہوئی تھی. ناظرین کرام، اس طرح کے بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کے بڑھتے ہوئے واقعات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آخر ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کب کریں گے، ہم اپنا مواخذہ کب کریں گے کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں. کیا عدم برداشت ہمارا مشترکہ المیہ بن چکا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا سکھانا بھول گئے ہیں؟ کیا تعلیم کے نام پہ صرف رٹا چل رہا ہے اور تربیت کا فقدان ہے؟ ٹیم مجرم کون سوال آپ پہ چھوڑتی ہے اور اس کا جواب ضرور چاہیے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.